हेलो हेलो किए हाँ मु डेलीवरी बॉय कहूली ए पार्सल आसला तो ओहो आ ताले मो झिया पातली बधे ऑर्डर दे देथबा ये घरटा को जगह रे जानी पानु टिके का कहला घरटा को जगह रे टिके एड्रेस टा टिके दियो हां घर तमे सुन सीधा पळे आसीबो कंटेई कोली बण उठा अछि हाँ 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 ताकू डेंगिर पळे आसीबो देखिबो गाई आ षंढ एमती आग पछ हेगी थिबे सेठी टिके बां पटू पसी गले हम घर आउ खाली ग्रिल थिबो आउ कहार से पाखरे ग्रिल नाही हौ 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 जाऊ 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 आसा आसा हां ଶୁଣ ମା हाँ ଟିକେ ସାଇଡ ନବ ଟିକେ ମୁତି ଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମୁତିବ ବାଟ ସାରା ତ ମୁତୁଛ ମଲା ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଛି ଆଜି ବର ବେଶ ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଇନି ଖାଲି ପିଇଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ଭୋଇ ଯାଉଛି ଆଉ କରିବି କଣ? ଖାଲି ତମେ ବୁହାଇଲେ ହବ କି ଗଲା ଆଉ ଭାଇ ବାଟରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ ବି ରଖିବ ଆଉ କଣ ନା ତମେ ଗାଧେଇବ କହୁନ ଚାଲ ଚାଲ ବସ ଆଉ पुणी कौन हला ये पोल खुम सामने अच्छु हाँ ये गाई नाई कि षंढ नाई ये कौन दी लेंटा गोबर पड़ी ओहो से ताल तां काम सार देकी पळी जाइसिंदी आ तमे चाल से खुंटी पाखरे ठिया था मु जाऊ छे हौ हौ ଭାଇ कौन मुतिबो ହେ हौ ମୁଁ କଣ କହିବି ବୁଝିବା କଥା ପାଣି ପିଇବି ଶୋଷ କଲାଣି खाली पानी पीबी मुतिबी पानी पीबी मुतिबी तम पाई मो सा कौन कहबी तुमको ऑर्डर कोठी लेनथि तुमको गोटे भरसा करके आसिले जे मोर पानी मारी छलानी पानी पानी ହେ ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଓଲେଇ ପଳେଇବେ ପଇସା ଦେବନି ଚାଲ ई बेला रे मनीष सकाळ उठी दिला ए लोक धइला ए छि 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 କୋଉଠି ହେଲା ତାକୁ ରଖ ଜଲ୍ଦି ହେ ଭାଇ ଏଇଟା ମତେ ଓଲେଇ ଦେବ ଝାଡ଼ା ମାଇଲେ झाड़ा मारे रे जगह हेणी आ काठे जा काठे जा ଜାଗା ହେଇଗଲା। नाइ 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 आउ झाड़ ତାରି ଘରେ ହକିବି आउ कोन ना ଆଉ मुझे फोन टे कर मते लागु ए घटा बोदे ବାଳ ଫୋନ ତୁ କରି ठीक काठे जा ଆଉ କାଠେଇ ମୁଁ ତ ଓଲେଇ ପାରୁନି କାଠେଇ हां हां ग्रिल देखिले ରଖ ଫୋନ ଝାଡ଼ା ମାଇଲେ ରଖ ହଁ ହଁ ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖା